Boom chip. Alam nyo naman. Alam niyo naman, dapat makasabay sa trend. Ay. Trend. Okay na. Umayos na. O ikaw na talikod. Papakita. Hahawakan yung cellphone. Boom. 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 Teka lang. Boom, boom, boom. Okay. Papakita. Go. Teka lang. Ang pangit mo naman. Go. Boom. 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 Dahil Ayaw naman kasi, napakatagal. Ginanon mo ba? Hinawakan mo ba yung cellphone? Ginanon mo? hindi. Okay na yan. Pinakita ko naman na ganun eh. Okay. This one. Safe. Hindi ko naman kita. O, isog ka pa eh. Pau. This one. Di ba guys, safe? Ano ba yan? Safe ba ka? Mm-mm. This one. Safe. Ang galing ko! Magaling siya guys, magaling. Super. Wala na naman tayong time. Okay. Safe. Galingan mo kasi. Guys, pagka ganon, boom. Pagka ganon, safe. Okay. Tandaan nyo yan, ah. This one. Safe. Galingan ka ba? Girl, wala na tayong time. Dalawa ko na lang din, ah. Dami na.